ଆମର ଫୁଲବାଣୀ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କର ମହନୀୟତା, ତାଙ୍କର ସଚେତନତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ପାଇଁ ଏହି ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜିଲ୍ଲା ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆସୀନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆମ ଗଣରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପ୍ଲସ୍ 2 ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ ଟେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଟା ପାଖରେ ଧରି ଶୁଣି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥିଲି ଏ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ କଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଇ ନୋ ଦ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଫ ଦିସ୍ କିଡ୍ସ। ମୁଁ ଏ କଲେଜର ଲେକ୍ଚରର ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋ ପିଲା କଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏ କଲେଜର ଲେକ୍ଚରର ତାହେଲେ ସସ୍ମିତା ଦୀକ୍ଷିତ କିଏ, ସିଏ କଣ? बोले केते सब एज रो ना आपनकर जेजेमा पाखर आरंभ करिकी शाली बयसर पर्यंत अछन मु कहले छी एमिति गोटे कॉलेज जोडी विभिन्न बयसर भौणीटी अछि, माटी अछि, जेजेमाटी अछि, विभिन्न बयसर अछि माने पिला माने उपकृत होतिबे। आ आपनक भଳି जने आइटम लेक्चरर अछंती माने ये पॉसिबल हमर फिल्म लाइन भाषा का ठीक अछि। ओके कोन कहउछनी कोन मु कहउथिली कि हमर ए जो कॉलेज रो पिला केते कोन टैलेंटेड मु कहि पाइबे। सेहि पय गोटे स्पेशल पिला को डाकुछे ना ना पिला स्पेशल डाकिले जदी गोटे झियो पिला डाकिबे से नाचिले पो माने देखिबे किंतु मोर बयस लेक्चरर नाचियो आपन बढिया ताले मते टिके भल लागिबे। ठीक अछि मु नाचिबे निश्चित परे कि तो फर्स्ट गोटे स्पेशल पिला को डाकिबे ऑन स्टेज से आसु कोन आपन करि परिबे। सर मु सब कर पारि आपन कोन देखिबे कोन डांस म्यूजिक सॉन्ग ना मोर एक्टिंग कोन देखिबा आपन एते कथा अछि। अच्छा कोन आगे देखिबा डांस। अच्छा मु ताले एटी बसिली गोटे चेयर दियो जदी डांस देखिबा कोन आइटम देखिबा से कंदा कटा गीत ना आध्यात्मिक गोटे प्रवचन पकि दो तो कहिबी ई जो मोर स्पेशल पिला जेतो मु डाकिछि मु जानिछि तार गोटे एते सुंदर टैलेंट अछि। शी इज सो टैलेंटेड शी कैन डांस इन ओडिया सॉन्ग शी कैन डांस इन हिंदी सॉन्ग। बसी 2 घंटा
घंटा बसी तो गलानी अंटा आगो बसी बसी 2 घंटा बसी तो गलानी अंटा जीपते बे बोली हाँ 2 मिनिट खेलाइबा लागी ओ अंटा पिठी सामना रास्तारे मु चालुथिबी तळ मुह पारी मु बुलुथिबी चालू चालू चाली मु जिबी नाही बोलू बोलू बोली मु जिबी नाही हुकुम महारा मु मानिथिबी 10 कदम मारी ए मु रहिथिबी कपट खंकारे मु दिसुथिबी गोला खंकारीले कासुथिबी 2 मिनिट बादे मु बेरी आसी गंभीर भीतरे टीवी बसी हो जा चली ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ପିଲା ଲୁଚି ଛପିକିରି ଆରି ଭଳିଆ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜରେ ସବୁ ପିଲା ତା ଭିତରେ 3-4 ଜଣ ପିଲା ବାହାର ପିଲା ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଇଥିଲେ ସେ ପଳେଇଲେଣି ନା ଅଛନ୍ତି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବା ପୁଅ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ କାରଣ ଯଦି ପୁଅ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ନ ହେବେ ସେ ବଡ ହେଲେ ଶିଷ୍ଟ ହେବେନି କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବେନି ଆଉ କଣ ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଧୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଚାଲିବେ ସବୁ କରିବେ ତା ଭିତରେ ପାଠ ପଢିବେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ କାରଣ ଇଏ କଲେଜରେ ବଳ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ବଳ ଗାଁ ଏଟା ହେଇଥାନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ଗାଁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ଏଟା ବଳ ଗାଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ ଛାଡ ଆମ କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଉର୍ଜା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାକୁ ଡାକିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଛି ରେଡି
आंखें खुली खुली हाय रे मेरी रानी गोरी बैठन वाली कते जादू छू अटा के हल्ली हाय रे मोर सुंदरी मांगी काजल वाली कते दुख छू आंखें खुली खुली चार ऊपर में आइए तोड़े वो Viva tu te besaba, vamos a ligar, van a